Good morning, everyone. सबैजनालाई शुभ प्रभात। I hope that you have had a good weekend. मलाई आशा छ तपाईहरुको हप्ता राम्रोसित बित्यो। I know that when you are in lockdown, it's hard to know which day it is. Is it weekend? Is it Monday? Is it Wednesday? What day is it? अनि अहिले चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईहरु चाहिँ लकडाउन हुनुहुन्छ अनि लकडाउन हुने बेला चाहिँ आज चाहिँ सोमबार हो कि मंगलबार हो कि कुन दिन हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। Today I would like to talk about grief. आज शोकको विषयमा दुःख शोक I will talk about that because that's very important. It's an important word to know. अनि आज चाहिँ म चाहिँ यो बाँड्न गइरहेको छु किनकि यो शब्द चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। It's also important to know not just the word but how to handle it. त्यो शब्द जान्नु मात्रै हैन तर त्यो शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी बुझ्नु पर्दछ। The situation that you are facing right now in Nepal with that COVID around you is very, very challenging. अनि यो अहिलेको अवस्था चाहिँ यो कोभिडसँगको नेपालमा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भइरहेको चुनौती। It is very real. यो चाहिँ समाचारहरुमा मात्रै हैन तर यो चाहिँ साच्चै सत्य भइरहेछ। And the experience that you are having right now, it is a very, very hard one. अनि यो अहिले हामीले भोग्नु परेको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ साच्चो हो अनि एकदमै गाह्रो हो। I'm sure that many of you are experiencing a feeling of being out of control. अनि हामी चाहिँ यो अवस्था चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल सबैलाई नियन्त्रण भइरहेको होला। There are many feelings around COVID that we can talk about, but today I would like us to just talk about the feeling of grief. अनि यो कोभिडले गर्दा चाहिँ हामीभित्र चाहिँ धेरै कुरा भइरहेको होला तर आज चाहिँ म चाहिँ शोकको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। Grief, that word grief, it's defined, it means mental suffering. यो शब्द शोक भनेको चाहिँ मानसिक तनाव or distress that is caused by loss or a pain and sorrow. कि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्ट्रेसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ मनमा अशान्ति हुने। It could also be a very painful regret. I wish this wouldn't have happened. अनि यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो पछुतो। As I have said before, emotions and feelings is always something very personal. अनि यो हामीभित्र भएको भावनाहरु चाहिँ एकदमै हामीसँगै हुने एकदम पर्सनल कुराहरु हो। The way one person experience is different from the other person experiencing it. त्यो भावना चाहिँ मेरो भावना छुट्टै हुन्छ र हजुरहरुको भावना चाहिँ छुट्टै हुन्छ अनि हाम्रो भावना कस्तो हुन्छ हामी आफैलाई मात्रै थाहा हुन्छ। The same goes for the emotion grief. अनि यो शोक भन्ने शब्द पनि यस्तै हो। The way one person experience grief from time to time is very personal and very typical for that person. अनि यो जसले हामीले चाहिँ शोक चाहिँ हाम्रो अनुभव गर्दछ यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छे चाहिँ एकदमै पर्सनल हुन्छ आफूसँग। Two people cannot experience grief in the same way. दुईटा मानिसले चाहिँ यो शोक चाहिँ सँगै चाहिँ यो चाहिँ अनुभव गर्न सक्दैन एउटै तरिकाले। I can take one example. When Brother Christian's mother died, he experienced grief one way, his brother a very different way. Both of them lost the mom, but in very different way. म चाहिँ एउटा उदाहरण दिन सक्छु कि हाम्रो क्रिस्चियनले चाहिँ उहाँको चाहिँ आमा चाहिँ बित्नु भएको थियो तर उहाँ क्रिस्चियनले त्यो
अवस्थामा अनुभव गरेको शोक चाहिँ अर्कै थियो र उहाँको भाइले अनुभव गरेको चाहिँ अर्कै थियो. Grief often makes us feel overwhelmed. It's too much. I feel overwhelmed. हामीलाई चाहिँ यो शोकले चाहिँ एकदमै हामीले प्रताडित बनाउन सक्छ हैन. शोकले हामी एकदमै त्यसले हामीलाई चाहिँ प्रताडित है सधैँ त्यही कुरा जसमा हाम्रो ध्यान मन गइराख्ने बनाउन सक्छ. And also the pain is too much. It's too heavy for me to carry. अनि त्यो दुःख चाहिँ हामीले बोक्न चाहिँ एकदमै भारी हुन्छ, गाह्रो. But still, we need to understand that grief is actually a natural emotion. यो शोक चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो. एउटा स्वाभाविक हामी मानिसहरू जसले शोकहरू आउँछ अनि त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो. We need to know that grief is actually a gift from God to help us deal with our sadness and pain. अनि यो शोक भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ एउटा उपहार हो. कोहीले चाहिँ यो शब्द शोक सुन्दा चाहिँ कसैले चाहिँ कसैको आमा बित्नु भयो, कसैको परिवारको कोही सदस्य बित्नु भयो भनेर सोच्दछ. However, loss and grief is so much more than if someone died. It could also be many other things. यो घाटा र शोक चाहिँ धेरै थरीको हुन सक्दछ. Any kind of loss, for example, right now in COVID, in lockdown, you cannot go outside. That can cause grief. अनि अहिले चाहिँ यो कोभिडको अवस्था, कोभिडले गर्दा चाहिँ लकडाउन भइरहेछ अनि त्यसले चाहिँ हामी बाहिर जान सक्दैन अनि त्यो चाहिँ एउटा शोक हो. Any kind of big change in your life can cause grief. जीवनमा चाहिँ एकदमै शोकले गर्दा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्दछ. Maybe the parents feel grief when the children move away, far away to university or study in a different country. अनि आमा बुवा चाहिँ के उनीहरूको छोराछोरी चाहिँ उनीहरुबाट टाढा चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी कलेजमा जाँदा चाहिँ एकदमै शोक हुँदछन्. Maybe you have someone from your church and then they decide to move to another part of Nepal or maybe to India and you miss them and you feel grief. अनि कि कुनै हाम्रो चर्चको सदस्य चाहिँ अर्कै चर्चमा जाला कि त अरु देशमा इन्डियाहरुतिर. Any kind like this that gives you the feeling of heavy sadness, that's grief. कुनै पनि कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै दुःख पार्दछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ शोक हो. It is not uncommon to wonder why do I feel so overwhelmed? अनि के भन्छ, sorry, can you repeat it? Why do I feel so overwhelmed? हामीलाई चाहिँ किन अभिभूत फिल हुँदो रहेछ. And how long will I have this feeling for? अनि मलाई चाहिँ यो अनुभव चाहिँ कति लामोसँग हुन्छ. And I'm so tired. I get so many different emotions every day. अनि म चाहिँ एकदमै थाकिसके, मलाई चाहिँ दिनभरि यो धेरै भावनाहरू आउँदछ. When you experience grief, many different emotions every day is normal. अनि जब चाहिँ हामीलाई चाहिँ शोक हुँदछ, हामीलाई चाहिँ धेरै अनुभव हुन चाहिँ सामान्य हो. It is important that you allow yourself to feel these feelings and to grieve. अनि यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सामान्य हो कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ शोक र यो भावनाहरू चाहिँ हुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्छ. It is also important that you allow others around you to have these emotions and to feel grief. अनि हामी छेउछाउमा भएको मानिसहरूलाई चाहिँ यो भावना अनि यो शोक हुन नि दिनुपर्दछ. Remember that you should not compare how you feel
to how the other person is feeling. अनि हामीले चाहिँ हामीलाई कस्तो अनुभव भइराछ र अरूलाई कस्तो अनुभव भइराछ भन्ने चाहिँ हामीले तुलना गर्नुहुन्न. You should not compare how you deal with grief compared to how the other person is dealing with grief. अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो शोक भइराछ र अरूको मानिसलाई कस्तो शोक भइराछ तुलना गर्नुहुन्न. Some people go through these phases with very little difficulty. अनि यो चरणहरुमा चाहिँ मानिसहरु चाहिँ छुट्टै अनुभवहरुमा चाहिँ हुँदछन्. They go through them quite easy and they find inner peace and strength and they just move on. उनीहरुले चाहिँ यो चरणहरुमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो एकदम सजिलो हुन्छ, कुनैले चाहिँ शान्ति पाउँदछ, कुनैले शक्ति पाउँदछ. Others may experience one or more stages several times. अनि उनीहरुले चाहिँ एउटा या धेरै चरणहरु चाहिँ अनुभव गर्दछन्. They also may experience them for very different length of time. They can be short, they can be long. अनि उनीहरुले अनुभव गर्ने चरणहरु चाहिँ कुनै चाहिँ एकदमै छोटो हुन सक्दछ, कुनैलाई चाहिँ एकदमै लामो. However, it is very good to know the different stages of grief. अनि यो शोकको चाहिँ फरक चरणहरु बुझ्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ. There are 5 different stages of grief. अनि शोकमा चाहिँ 5 छोटा-छोटा चरणहरु छन्. The first one is denial. Denial. This didn't happen. No, this is not true. Denial. First, सुरुको चाहिँ अस्वीकार. The second one is anger. अनि दोस्रो चाहिँ रिस. And then there is bargaining. अनि तेस्रो चाहिँ मोलतोल. Negotiating, bargaining. If I do this, maybe it will change. मोलतोल गर्नु. And the fourth one is depression. अनि चौथो चाहिँ depression. And the last, number 5, the last phase is acceptance, the new normal. अनि पाँचौं र अन्तिम चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नु. Let's look at them one by one. The first phase is shock and denial. हामी चाहिँ यो चाहिँ एक गरी हेर्ने छौं. अनि पहिलो चरण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्वीकार गर्नु. The initial phase that happens when you experience grief is just shock and denial. अनि यो सुरुको चरण चाहिँ हामीले अनुभव गर्ने चाहिँ यो चाहिँ अस्वीकार गर्नु. It's typical, the phase when emotions are very profound, lots of strong emotions. अनि यो चाहिँ सामान्य हो कि हामीले चाहिँ त्यो सुरुको चरणमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ धेरैवटा अनुभव र भावनाहरू हुन्छन्. And you have this feeling of shock or disbelief. No, this cannot have happened. This is not true. अनि त्यो अस्वीकार गर्ने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चरणलाई चाहिँ अविश्वास गर्दछौँ अनि यो चाहिँ साँचो होइन भनेर चाहिँ अस्वीकार गर्दछौँ. Maybe you have seen the body, you know that he is dead, yet in your mind you keep looking for him. You keep saying, no, this didn't happen. This is not true. He will come tomorrow. अनि हामी चाहिँ मरेको मान्छेको जिउ चाहिँ देख्न सक्दछौँ, तर त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अविश्वास गरेर चाहिँ उ चाहिँ यही छ भन्ने यताउता खोज्दछौँ र भोलिपल्ट उ फेरि म कहाँ आउँदछ भन्ने चाहिँ विश्वास राख्दछौँ. During this first stage, many people also experience physical symptoms. They can feel the pain in the body. अनि यो पहिलो चरण गर्दा चाहिँ फिजिकल त्यो शारीरिक सिम्पटमहरु देख्दछौँ. Some of them feel nauseous and vomit. अनि कसैलाई चाहिँ एकदमै शरीरमा चाहिँ एकदमै गाह्रो फिल भएर अनि भमिट गर्न फिल हुँदछ.
It is very common that people don't sleep. Difficulty with sleeping is very common. अनि सुत्नलाई गाह्रो हुन पनि एकदमै सामान्य हो यो चरणमा चाहिँ. It's very common that people don't have an appetite. I don't want to eat. अनि यो चरणमा चाहिँ मानिसहरू खाना खान पनि चाहँदैनछन्. Many people also feel like their heart is beating so fast, and many people say maybe I will have a heart attack. कोहीको चाहिँ त्यो मुटुको धड्कन चाहिँ एकदमै छिटो धड्किरा हुन्छ अनि कसैलाई चाहिँ अब चाहिँ म हार्ट अट्याक भएर चाहिँ मर्छु भन्ने. Other people say that it feels like their heart is skipping some beat. It goes like boom, 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 boom. अनि कसैलाई चाहिँ एकदमै छिटो धड्किरा जस्तो नि फिल हुँदछ. And some other people are saying that they can feel the pain here around the heart, like it's so painful. अनि कसैले चाहिँ उनीहरूको छातीमा चाहिँ मुटुको नजिक चाहिँ एकदमै दुख्छ भन्छन् पनि. Very often people go to the doctor and say, my heart is aching. अनि कोही चाहिँ डाक्टरकोमा गएर चाहिँ मेरो मुटु दुखिरा छ भन्छन्. And yes, when you actually are sad, it is heartache. We call that heartache, right? This is heartache, but it's actually up here in your brain. अनि कसैलाई चाहिँ दुःख हुँदछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मुटुमा दुख्दछ भन्दछ मान्छेहरूले, तर रियलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ बुद्धिमा टाउकोमा दुखिरा हुन्छ. Some people, they actually feel emotionally numb, like they feel nothing. They know they should feel something, they should be sad, they just feel like can't feel anything. अनि उनीहरूको भावना चाहिँ एकदमै शून्य हुँदछ. उनीहरूले चाहिँ केही फिल गर्न सक्दैन. उनीहरूले फिल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर उनीहरूको जिउ नै शून्य हुँदछ. Some people here, they often describe like they see the life of someone else just go in front of them, and then they realize, oh, this is my life. अनि उनीहरू कसैले चाहिँ एउटा जीवन चाहिँ उनीहरूको अगाडिबाट गइरहेको, कोही मानिस चाहिँ उनीहरूको अगाडि गइरहेको देख्दछन्, तर उनीहरूले चाहिँ रियलाइज हुन्छ कि त्यो चाहिँ उनीहरूकै जीवन हो. When the shock is over and it's starting to fade, that's when you will find your pain. जब चाहिँ यो सदमे चाहिँ यो चाहिँ सकिँदछ, तब चाहिँ हामी भित्रको दुःख पाउँदछौँ. At that point, you will start to feel the pain both emotionally and physically. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पीडा चाहिँ शारीरिक र मानसिक अवस्थामा चाहिँ पाउँदछौँ. At this stage, it's very common that many people feel guilty. Maybe I could have done something differently. अनि कोहीलाई चाहिँ यो चरणमा चाहिँ एकदमै दोषी अनुभव भावना हुँदछ. अनि मैले चाहिँ यो भन्दा राम्रो गर्न सक्थे कि भन्ने. Maybe some people say like, oh, if I wouldn't have gone there, then this wouldn't have happened. कि म यो ठाउँमा नगएको भए चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुँदैन थियो. Some people would think maybe if I would have given this medication, she would not have died. अनि कि चाहिँ मैले चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ यो औषधि नदिएको भए चाहिँ उ चाहिँ मर्दैन थियो होला. Or they would say, if only I would have been home today, my child would not have died. अनि कि म आज घरमै बसेको भए चाहिँ मेरो बच्चा चाहिँ मर्दैन थियो होला. It's very common to also feel very guilty. Why am I alive and he is dead? अनि यो चाहिँ किन म चाहिँ जिउँदै छु र उ मरेको छ भन्ने चाहिँ यो भावना पनि एकदमै सामान्य हो. Many people would like to trade places and say, oh, if only I could die so he can live. अनि कसैलाई चाहिँ कि म मरेको भए र त्यो मानिस चाहिँ जिउँदो भएको भए. And they go through their head over and over again, what could I have done to stop this? अनि उनीहरूले चाहिँ सोचे गर्छ कि यो रोक्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छु. Very often the blame comes on one person. It's my fault that my father died. अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई दोष गर्दछ कि यो चाहिँ मेरो गल्ती कि मेरो बुवा चाहिँ बित्नु भयो.
Even if I know I was at home, it was another car that hit my father's car, it's not my fault. But in my head, oh, maybe it was my fault. Maybe I should have stopped it. अनि यस्तो नि अनुभव हुन सक्छ कि मेरो पिताको गाडी चाहिँ अर्को मानिसले ठोक्यो तर मैले चाहिँ उहाँलाई रोकेको भए चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो भनेर आफूलाई दोषी ठान्दछ. We need to understand that emotions have no logic. हामीले चाहिँ यो बुझ्न सक्छ कि हाम्रो भावनाहरुमा चाहिँ तर्क छैन. The next phase is anger and anger. अनि अर्को चरण चाहिँ रिस. It is not uncommon for someone who is grieving to feel extremely angry and frustrated. अनि यो चाहिँ सामान्य हैन कि कसैलाई चाहिँ एकदमै शोक गर्दछ. Some people feel angry against other people. अनि कोही चाहिँ अरु मान्छे देख्दा चाहिँ रिसाउँदछ. Some people feel angry against the one who died. अनि कोही चाहिँ कोही मर्यो भने चाहिँ त्यो मरेको मान्छेसँग चाहिँ त्यो मानिस रिसाउँदछ. Why did you die? Why? तिमी किन मर्यो भन्दै रिसाउँदछ. Why did you leave me alone? किन तिमीले मलाई एक्लै छोडेको. Because you died, I have to experience this pain. अब तिमी मरेर चाहिँ मैले चाहिँ यो पीडामय अवस्था चाहिँ भोग्नु पर्दछ. Some people, particularly us that are Christian, we feel angry towards God. अनि हामी क्रिस्चियनहरु चाहिँ विश्वासीहरु चाहिँ धेरै जना चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ रिसाउँदछौं. God, how could you not protect her? परमेश्वर हजुरले चाहिँ किन उसलाई चाहिँ मर्न दिनु भएको. Father, you know we pray so many times of your protection. Why did you not protect him? मैले धेरै प्रार्थना गरेको थिएँ तर तपाईले चाहिँ उसलाई किन रक्षा गर्नु भएन. And also I said we have here the phase of bargaining. अनि मैले पनि यो नि भनेको थिएँ कि हाम्रो अर्को चरण चाहिँ मोलतोल गर्ने. In their head they are bargaining, negotiating. अनि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरुको दिमागमा चाहिँ त्यो मोलतोल गर्ने कुरा भइरहेको हुन्छ. If only we would have done it differently. हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अर्कै तरिकाले गरेको भए हुन्थ्यो. If we would have taken the road to the left, there would have been no accident. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ लेफ्टमा लगेको भए चाहिँ यो चाहिँ केही एक्सिडेन्ट हुँदैन थियो. And they will try to bargain. If I would have been a better child, you would not have to die, Mom. अनि म चाहिँ एउटा राम्रो असल छोरा या छोरी भएको भए चाहिँ हजुर मेरो मम्मी चाहिँ मर्नु हुँदैन थियो होला. Many people take the blame on themselves and think, if I can redo my life, we will do things differently. You don't have to die. अनि हामीले चाहिँ आफूलाई दोषी ठान्दछौँ र भन्दछौँ कि हामीले चाहिँ कि हाम्रो जीवन चाहिँ फेरि घुमाएर फेरि पहिलाको जस्तै पारेर अनि यो चाहिँ हामीले नराम्रो गरेछौँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्यौँ भने. The next phase is called depression, reflection, and loneliness. यो अर्को चरण चाहिँ डिप्रेसन अनि परावर्तन अनि एक्लो महसुस हुनु. And during this stage of grief, a grieving person generally begins to reflect upon the loss. यो चरणमा चाहिँ शोक चाहिँ प्रतिबिम्ब हुँदछ. हामीले प्रतिबिम्ब गर्दछौँ यो शोक यो चरणमा चाहिँ. They start to realize, oh, okay, my husband died. How will I get money for my kids to go to school? मेरो बुढा चाहिँ मर्यो अब म मेरो छोराछोरीहरूलाई स्कुलको फी तिर्न चाहिँ कसरी पैसा ल्याऊ. They start to think, oh, this happened and that happened. They start to play in their head what really happened during the time someone died. अनि उनीहरूको दिमागमा चाहिँ यो भएको थियो र त्यो भएको थियो चाहिँ घुमेकै हुन्छ.
suddenly that feels so real to them. They realize, oh, she's gone. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कस्तो साँचो महसुस हुँदैछ कि ऊ चाहिँ अब गइसक्यो. It's very common here that many people, they withdraw. They go away from other people. अनि यो चाहिँ एकदम सामान्य हो कि कोही मानिस चाहिँ उसको अर्को मानिसबाट चाहिँ टाढा जाँदछ. Maybe you call and call and call, never pick up the phone. अनि कि कसैले चाहिँ कल गरे गर्छ तर अर्कोले चाहिँ उठाउँदैन. Maybe you talk with them, you go and give them food and you talk with them, and it feels like there's a shield in front of them. हामीले चाहिँ खाना दिन्छौँ, कुरा गर्छौँ, त्यही नि त्यो मानिससँग चाहिँ ढाल छ जस्तो एउटा महसुस हुन्छ. Many of them feel that it's only me and my grief, no one else understand. अनि कसैलाई चाहिँ म र मेरो शोक मात्रै छम अनि अरु कसैले चाहिँ मलाई बुझ्न सक्दैन. It is important that you deal with your grief alone. अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो शोक चाहिँ आफै सम्झौता गर्ने. It's important that you have time alone to cry and to reflect. अनि हामीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो लागि मात्रै छुट्टै समय चाहिँ हामी आफै रुने अनि हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्ने. That you have time to just deal with the reality that, wow, he is dead. हामीलाई चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै समय चाहिन्छ कि हाम्रो वास्तविकतासँग सम्झौता गर्ने कि ऊ चाहिँ ऊ साच्चै मर्यो भनेर. Time alone to cry. अनि हामीलाई चाहिँ एउटा छुट्टै समय एक्लै चाहिँ समय एक्लो भएर चाहिँ रुनको लागि. Time alone to speak to God. अनि समय एक्लै समय परमेश्वरसँग कुरा गर्न. There can be time alone where you just cry before God. अनि एउटा छुट्टै समय हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि रुने. Time when you just silent before God. एउटा छुट्टै समय हामी चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ शान्त भएर बस्ने. Time when you are angry at God. अनि एउटा छुट्टै समय चाहिँ हामी जब परमेश्वरसँग रिसाएका हुन्छौँ. Time when you are just home alone. अनि एउटा छुट्टै समय कि हामी चाहिँ घरमा एक्लै हुन्छौँ. However, जे जस्तो भए पनि. However, it is crucial, and I mean crucial, it is very, very important. It is crucial to have a support system around the person or the people that are grieving. जे जस्तो भए पनि जुन मानिस चाहिँ त्यो शोकको चरणमा हुनेछन् यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि कोही चाहिँ त्यो मानिसको चाहिँ समर्थन अनि कोही सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ उसको नजिक हुनुपर्छ. To only be alone and only focus on this sad thing, it's not healthy. It is not good. अनि अब त्यो उसलाई चाहिँ कम्फर्ट गरे पनि त्यो एकदमै दुःख साइडमा गएर मात्रै उसलाई गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै हानिकारक हो. It can be very helpful to talk with your pastor. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कि पास्टरसँग बोल्दा. To talk with an elder. कोही हामीभन्दा कोही एल्डरसँग. To talk with a counselor. कि कोही सल्लाहकारसँग बोल्न. Or to talk to a life-giving friend, a sister or brother who are close to you. कि चाहिँ एउटा एकदमै बेस्ट फ्रेन्डै भनौँ कि हाम्रो बहिनी दाइ अनि नजिकको साथी. A support team can also be practical. अनि त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा समर्थन टोली चाहिँ बोल्नको लागि. A support team can be the one that brings you food. एउटा समर्थन टोली जुनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ खाना ल्याउँदछ. Maybe cook for you. कि पकाइदिँदछ.
Maybe ask you, what do you need? I'm going shopping. I'm going to the market. Do you need something? कि म चाहिँ पसल गइरहेको छु तिमीलाई केही चाहिन्छ कि? A support team can be someone who washes your clothes and clean your floor. एउटा समर्थन टोली जुनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो भाँडा माझ्दछ, हाम्रो लुगा धुँदछ. Maybe if you're a family, it could be someone that help you with the children. अनि कि तपाईँ चाहिँ एउटा परिवार हुनुहुन्छ भने कसैले चाहिँ तपाईहरुको बच्चाहरुलाई चाहिँ हेरचाह गर्नको लागि. It could be someone that helps you with the practical thing of making sure, wow, you need to pay your bill. If you don't pay the bill, you have no water, you have no electricity. कि व्यवहारिक तरिकाले पनि तिम्रो चाहिँ अब यो महिनाको चाहिँ यति भाडा तिर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ भन्नको लागि. Maybe someone that goes like, oh, you need to put money into your phone, to charge your phone, to get money. अनि तिम्रो फोनमा चाहिँ पैसा हाल्नु पर्दछ. It could also be someone who says, come, if it's not lockdown, could say, come, let's go for a short walk to just move your body to get out of here. कि लकडाउन नभएको बेला चाहिँ एउटा अलिकति हिँड्नलाई नजिकै हिँड्नलाई जाउँ हामी चाहिँ गुम्मा भएर नबस भनेर. A support team is also someone who sits there and listens to the same story. I have already heard it 120 times. And again, you want to say the same. And I will just be someone who can listen. अनि समर्थन टोली चाहिँ उसको जीवनको बारेमा भन्दछ त्यही नि त्यो 100 चोटि नै सुनेको जति पनि उ सुन्न सक्छ. Again, I would recommend that if you find yourself in a situation of grief or emotional pain, to talk to someone like a pastor or a counselor when you feel that I feel so angry, so sad, so bitter. Talk with someone who knows a little bit more about this. म चाहिँ तपाईहरुलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाई पनि यस्तै शोकको अवस्था हुनुहुन्छ भने कि पास्टरसँग एल्डरसँग जुन चाहिँ तपाईको नजिकको अब साथी भाइ बहिनी जो भए पनि सँग चाहिँ जसलाई चाहिँ यो शोकको बारेमा केही थाहा छ भन्ने चाहिँ त्यो बोल्नु चाहिँ राम्रो हो. Most often this person will not solve your problem. अनि धेरै जस्तो चाहिँ जुन मानिससँग चाहिँ तपाईं बोल्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ त्यो शोकको चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन. It will listen. त्यो मान्छेले चाहिँ सुन्दछ. Maybe ask some questions. अनि केही प्रश्नहरु पनि सोध्न सक्दछ. And it's like a yarn of just messy threads, and it will help you to pull in different ends of the string, and then you can get one long string. It can untangle your emotions. अनि त्यो मानिसले चाहिँ अब कटिबद्ध जसरी एउटा धागोलाई चाहिँ लट्टा परेको छ भने उसले चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ त्यो धागोलाई चाहिँ सिधा पार्दछ. The last and final stage is acceptance. अनि अन्तिम चरण चाहिँ स्वीकार गर्नु. Facing the new normal. Sorry? Facing the new normal. This is what my life will be like. यो चाहिँ अब नयाँ सामान गर्दै. And at that acceptance, there is also hope for the future. अनि त्यो स्वीकार गरेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा आशा पनि छ. So acceptance and hope is the final stage of grief. स्वीकार गर्नु र आशा लिनु भनेको चाहिँ यो शोकको चाहिँ अन्तिम चरण हो. Accepting a loss does not mean that you simply get over it. I'm over it. It's okay. एउटा कुनै घाटा चाहिँ स्वीकार गर्नु चाहिँ को मतलब चाहिँ म चाहिँ यसको यो बुझिसके यो अवस्था भनेर यसलाई यतिकै छोड्ने हैन. Rather, this is the part of the process with I can acknowledge, yeah,
he died. I am so broken that I know I will move on. It's okay for me to move on, to get on with my life. This is my new normal life. अनि स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ मरेछ अनि अब चाहिँ म चाहिँ एकदमै टुटे अब यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु आफ्नो जीवनको That means that I will need to think in my life, okay, what will my new everyday life look like without maybe my dad, my sister, my child, my friend? अनि अब चाहिँ मेरो नयाँ जीवन चाहिँ कसरी म चाहिँ सुरु गर्ने मेरो आमा मेरो बुबा मेरो बहिनी बिना At this stage, you have accepted that he is not coming back. अनि यो चरणमा चाहिँ हामीले त्यो मानिसले चाहिँ स्वीकार गरिसक्यो कि अब चाहिँ यो मानिस चाहिँ फर्केर आउँदैन भनेर You can even remind yourself that you have eternal hope. You will meet one day in heaven. अनि यो चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ सम्झाउन सक्दछौँ कि एक न एक दिन चाहिँ हामी स्वर्गमा भेट्ने छौँ During this stage, you often feel easier to talk about it. If someone asks, it's easier for you to say, yes, my husband died. अनि यो चरणमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो बोल्न चाहिँ मेरो बुढा चाहिँ मर्यो भनेर You will still feel sad, but you can accept and you can now share about the situation without feeling this pain in your heart. हामीलाई चाहिँ दुःख अनुभव हुँदो रहेछ त्यही नि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न र हामीलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यो चरणमा चाहिँ You will still have moments when you will cry and feel really, really sad. यो चरणमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पलहरू हुन्छ कि जब चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै दुखी हुँदछौँ त्यो कुरालाई सम्झेर कि रुँदछौँ This will also be the time when you can actually reflect about the good time you had together and you can laugh about the good time you had together. अनि यो चरणमा चाहिँ पहिला त्यो मानिससँग बिताएका एकदमै राम्रा पलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिबिम्ब गर्दछौँ You are also remembering the whole person that died. अनि हामीले चाहिँ त्यो बितेको मानिसको चाहिँ पुरै उसको बारेमा सम्झँदछौँ It's still not easy and you will have many moments that will be so challenging and sad and hard. अनि यो समयहरुमा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुराहरु पनि आउँदछन् जुन चाहिँ एकदमै दुःखमय हुँदछ But it is really a time of accepting it's going to be my new life. I have to take the kids to school every day because I have no husband or mother-in-law or whatever it is. अनि यो समय चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दछौँ कि अब चाहिँ उ चाहिँ छैन अब मेरो बच्चाहरुलाई चाहिँ म स्कुल लानु पर्छ मेरो सासु आमा हुनुहुन्न This is the time in your life when you can actually start planning the future. You can start planning for tomorrow, next week, next year. अनि यो समय चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको लागि अर्को हप्ताको लागि अर्को वर्षको लागि के गर्ने भन्ने सोच्दछौँ It will not take more time now, but there actually is really a physical effect when you feel grief. Something in your brain sends out pain to your body. अनि यो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ शारीरिक दुःख पीडा पाउँदछ अनि त्यो चाहिँ साँच्चोमा चाहिँ हाम्रो ब्रेनले पाएको बुद्धिले पाएको दुःख हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा सेन्ड हुँदछ So if someone comes to you who is grieving and talk about pain in the body, don't say, no, I don't think so, because it's actually real pain. You can feel it in your body. अनि कसैले चाहिँ कसैमा चाहिँ शोक छ भने अनि उ चाहिँ हामी कहाँ आउँदछ अनि मेरो जिउमा चाहिँ एकदमै पीडा भइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ झुटो कुरा हैन त्यो चाहिँ साच्चो हो No matter where you are in the grief cycle, if you are the first stage, the third, or the last, जस्तो सुकै अवस्थामा त्यो सुरुको चरणमा होस् कि तेस्रो चरणमा होस् कि अन्तिम चरणमा होस् it is always good to reach out and talk to someone else and share with them. It's too much for me. I can't handle it.
जुनसुकै चरणमा हामी यो शोकको मा भए पनि हामी चाहिँ कोही हामीभन्दा ठुलो नजिकको परिवार अनि पास्टर एल्डरहरूसँग बोल्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। I'm very excited about your church because you already have very close fellowship. You trust each other. म चाहिँ एकदमै उत्साहित भइसकेँ कि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको चर्चको चाहिँ सदस्यहरूसँग चाहिँ एकदमै नजिक हुनुहुन्छ अनि So during this time of COVID, during this time when people are grieving different loss, maybe no income, no work, maybe someone died, take this opportunity to carry each other's burden. यो कोभिडको बेला चाहिँ यसो लकडाउन हुने बेला चाहिँ कसैको चाहिँ आफ्नो नजिकको परिवारको सदस्य या साथी बितिरहेको होला, कसैको चाहिँ अहिले जब नभएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसाको खाँचो भइरहेको होला। यस्तो यो समयमा चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूको कुरा सुन्नु पर्दछ। I also know that Pastor Narbo is available if you want to talk with him. अनि मलाई थाहा छ कि हजुरहरू चाहिँ यस्तो केही अवस्थामा हुनुभयो भने पास्टर नर्बुको नजिक गएर चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ। I also know that you have beautiful elders in your church and I really trust and respect them. You can go and talk with them. अनि मलाई थाहा छ कि तपाईहरुको चर्चमा चाहिँ एकदमै राम्रो एल्डरहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ उहाँ कहाँ गएर नि बोल्न सक्नुहुन्छ। I am available if some of you feel I need to talk with Lisette. Pastor Narbo can help you to arrange that. I'm available and I would like to talk with you as well. कि हजुरलाई चाहिँ मसँग लिजेटसँग बोल्न त्यो बारेमा बोल्न मन छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ उपलब्ध हुनुहुन्छ अनि पास्टर नर्बुलाई भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ काउन्सिल लिन सक्नुहुन्छ। Obviously I have a big problem. I don't speak Nepali, but maybe someone can translate. सबसे ठुलो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाली आउँदैन र कसैले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्ला। I would like to remind you everything I said sounds so heavy. अनि मैले आज जे पनि भने यो चाहिँ एकदमै भारी अनुभव होला। I would like to remind you that we have been giving a gift from God. म चाहिँ हजुरलाई यो सम्झाउन चाहन्छु कि यो अनुभव चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ एउटा उपहार। Last week we talked about the Holy Spirit as the gift, the helper. अस्तिको हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ एउटा उपहार हो भनेर हामीले चाहिँ मैले भनेको थिएँ। We talked about the helper, the comforter who will always be there. अनि हामीले मैले चाहिँ त्यो सहयोगी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने बेला चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिन हुँदछ। Maybe if you are facing depression or grief, you don't want to read your Bible. अनि जब चाहिँ हामी चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो डिप्रेसनमा हुँदछौँ अनि यस्तो शोकमा हुँदछ हामीलाई चाहिँ बाइबल पढ्न मन लाग्दैन। I would encourage you to start reading Psalms. No need for the other ones. Read Psalms. अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भजन संग्रहको पुस्तक पढ्न अनुरोध गर्दछु। अरु कुनै पुस्तक पढ्नु पर्दैन भजन संग्रहको चाहिँ। If you read Psalms, you would see, for example, David, who wrote the many songs. He was really struggling. He had a hard time. अनि भजन संग्रहमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दाउद छ। दाउद राजाले चाहिँ एकदमै धेरै संघर्ष गरेका थिए अनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै कठिन परिस्थिति थियो। He even said at one point, "Oh God, how can you collect all my tears in a bottle? I cry so many tears." हजुरले हे परमेश्वर हजुरले चाहिँ मेरो आँसुहरु चाहिँ कसरी चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ म चाहिँ एकदमै धेरै रुन्छु। But God, you can also see in Psalm that God comforted him over and over again. तर दाउदले जति नि संघर्ष गरेका थिए जति नि कठिन परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउद राजालाई चाहिँ सान्त्वना दिन चाहिँ कहिले छोड्नु भएन। I would also remind you to just over and over again tell you, "I will never leave you nor forsake you." Jesus said that, "I will never leave you, I will never forsake you." अनि परमेश्वरले यो पनि भन्नुभएको छ कि म चाहिँ तिमीहरु जस्तो परिस्थितिमा भए भने तापनि म चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ कहिले छोड्ने छैन एक्लै।
Maybe you can read from Matthew 11:28 to 30. कसैले पाउनुभयो भने मत्ती 11को 28 देखि 30 सम्म कसैले पढिदिनु न. I will read in English first. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. यी सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु. मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ. Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ. Father, we thank you that you are a God of many seasons. परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धेरै धन्यवाद. तपाईँ चाहिँ हामी सबैको पिता हुनुहुन्छ. Thank you that you are there with us when we are happy and when we are laughing. अनि तपाईँ चाहिँ हाम्रो जति परिस्थितिमा पनि हामी खुसी हुने बेला, दुखी हुने बेला तपाईँ हामीसँगै हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you that you are there with us at the darkest night when we feel small and afraid. अनि हामी चाहिँ रातिको एकदम अँध्यारोमा हामी चाहिँ जब डराएका हुन्छौँ, त्यतिबेला तपाईँ हामीसँग हुनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you that you are there during this crazy season of COVID when we are totally out of control. अनि यो एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा कोभिडले गरेर तपाईँ हामीसँग हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. As we start this new week, we want to say, oh Father, take control of my life, take control of this country. अब जसरी हामी यो नयाँ हप्ता सुरु गर्दैछौँ, तपाईले चाहिँ हाम्रो यो जीवन, हाम्रो यो समय चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोस्. We want to give this week to you, this day to you, and ask you to be the one who guides, who leads, who protects. म चाहिँ यो दिन, यो जीवन चाहिँ तपाईलाई नै दिदछु. यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाइड गरिदिनुहोस्. Thank you that your yoke is easy. धन्यवाद, तपाईँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ. Thank you that we can take on your yoke. तपाईको जुवामा हुनको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद. In your name we pray. Amen. येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन. Amen. Thank you.